Okay, soalan number 11C. So 11C. So this question dia banyak sambung-sambung sikit. So diagram dia macam biasa. So kita ada block P attach. Then you have block Q tergantung dekat sini. Kemudian this one attached with satu lagi tempat lah, and it's given the angle 60 degrees. Okay, so the information given, mass P equals with 1.5 kg. Okay, placed on a rough horizontal surface. So maksudnya dekat sini you akan ada Fs lah, boleh tak bergerak lagi kan. Okay, and then Q next, okay, figure 4.9. So the weight of the block Q is slowly increased to a maximum of 5 Newton before block P start to slide. So dekat sini dia bukan bagi mass Q, dia bagi weight. So you ada terus WQ equals with 5 Newton. Okay, ini kena perhatikan betul-betul. Alright, so question number 1, draw a free body diagram for point O and block P when a system in equilibrium. So ada dua free body diagram. Yang pertama adalah point O dekat sini. So untuk point O macam biasa you ada string. So you akan ada T1. Kemudian yang saya ingat dekat sini T2. Okay, yang ke bawah ni kita boleh terus tulis W sebab macam tadi sama, dia attach tergantung T sama dengan W. Okay, so yang ni untuk point O. Okay, point O. Okay, next free body diagram untuk block P. So you akan ada Fs, kemudian dekat sini T1. So kita label sebab T1 ke study yang sama. Then you ada W macam biasa and normal ke atas. Okay, alright. So ini free body diagram untuk question number 1. Okay, next untuk number 2. So number 2 soalan tanya berkaitan coefficient of static friction between block P and the rough surface. So mu. Soalan tanya tentang coefficient of static friction. Okay, so soal bila dia tanya coefficient, maksudnya kita kena cari dulu nilai Fs ni apa. Okay, so Fs ni ada dekat dalam block P. Right? So ada dekat block P, so kita perlu refer pada free body diagram block P. Okay, so we're gonna start with this free body diagram. Okay, saya contoh balik dekat sini. T1 and then W. Okay, W ni adalah WP lah, jangan tersalah pula. So from the free body diagram, summation of Fx equals to 0. So what you're going to have is Fs minus T1 equals to 0. So Fs equals with T1. Okay, it means that nak cari nilai Fs, you kena tahu nilai T1. Okay, so T1 ni selain daripada free body diagram block P, dia ada juga dekat dalam O punya free body diagram, this one. Okay, so you ada T1, kemudian you ada W, and then this one T2. Okay, so angle 60 degrees tu kita boleh pindahkan lah dekat sini. Okay, sama dengan dekat sini. Right, this one 60 degrees. Okay, selang-seling. Okay, so daripada free body diagram ni, so now we're gonna do summation of Fx equals to 0. Okay, berdasarkan free body diagram yang dekat atas ni. Okay, so what we're gonna have is T2 sin 60 minus with T1 equals to 0. Okay, so it means that sin 60 you akan dapat 0.866. Okay, 0.866 T2 adalah sama dengan T1. Alright, so we have another problem here. T2 ni pula tak tahu. Then what we can do, kita tengok pada summation of Fy equals to 0. So here we can have T2 cos 60 minus W equals to 0. So ni tadi WQ kan. Remember soalan memang terus bagi W. So jangan pergi darab dengan 9.81 pula. So masukkan dia terus
T2 cos 60 equals with WQ tadi. So now you have T2 sama juga dengan 5 divided by cos 60. Okay. So cos 60 0.5. So 5 divided by 0.5, you're gonna have 10 Newton. Okay. So nampak dah tadi masukkan nilai T2 ni, patah balik this equation. Okay, so akan dapat T1 adalah sama juga dengan 10 darab dengan 0.866, you akan dapat 8.66 Newton. Okay, selesai dah. Okay, so dah dapat T1 tadi. So T1 ni akan patah balik pergi dekat sini. So kita masukkan balik. So Fs adalah sama dengan 8.66 Newton. Okay, tak tulis unit lagi lah, dah habis lagi kan. So Fs pula sama dengan mu Sn equals with 866. Okay, so another problem over here, nak cari nilai mu S, kita kena tahu nilai normal. Okay, so nilai normal dekat sini, yang ni kena tengok balik fibroid diagram sini lah. Okay, so kita buat pula summation of Fy equals to 0. So now we have N minus WP equals to 0. So N adalah sama juga dengan MPG lah. So masukkan 1.5 darab dengan 9.81. So 1.5 darab 9.1. So akan dapat 14.7 14.715. Okay, Newton. Right. So masukkan balik dekat sini tadi. Tak mau dah. So you akan dapat sesama sini mu S sama juga dengan 8.66 bahagi dengan 14.715. Then you can have 8.66, kita dapat answer 0.59. Okay, tak ada unit mu S tak ada unit. So this is the answer. Jawapan belakang tu salah lagi lah. Okay.